Alright guys, mag-video lang tayo guys ang salad natin. Wala tayong pang post, kaya video lang tayo guys ha. Salmon salad guys, 21 riyal. Greek salad, 12. Cake, dark chocolate, 16. Cheesecake, 15 riyal. Almond cake, 9 riyal. Tiramisu, 13 riyal. Alright, yan guys ha. Video lang tayo ha. Saan tayo duty pa? Mozzarella 18. Pamco shrimp 26. Chicken marinara 39. Biryani 37. Barbecue chicken 42. Alright guys, yan yung mga menu natin dito sa IKEA ha. Salmon 39. Steak 56 with shrimp. Lasagna 21. Wala na. Mozzarella 18. Yan guys ang ating ano. Yan yung muna natin. Alright. Meron pa tayong mga Swedish yan. From Sweden yan. From Sweden lahat yan guys. Yung mga nakikita nyo, kita nyo may plug pa ng Sweden. No? Madami yan doon sa Swedish food market sa baba. Dito sa IKEA sa baba. Alright. Nakita nyo naman guys ha. Chocolate. Geisha. Ibig sabihin bakla siya guys. Bakla.